إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. برادران اسلام، معزز بھائیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو کہ میرے اور آپ کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور مدبر ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی بارش ہو جیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، یہ بات میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، بچے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے سے لے کر جوان تک، تمام اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. آج شام تک رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے. اب یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ الوداع جمعہ، جمعۃ الوداع، فلاں فلاں فلاں، کوئی الوداع کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کچھ لوگ یہ سمجھ کر جمعہ کی نماز کو آتے ہیں، آخری رمضان المبارک کے آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس جمعہ کے دن آخری جمعہ میں اس لیے آتے ہیں، اس لیے شریک ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ سال بھر ہم سے جو نمازیں چوک گئی ہیں یا رمضان میں ہم سے جو نمازیں چوک گئی ہیں، اگر آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں اگر شریک ہو کر نماز پڑھ لیں گے، جمعہ کی نماز خطبہ سن لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو ہماری ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. ایسا ہے کیا؟ کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ کیا ہے حدیثوں کے اندر؟ کسی کے بھی اندر نہیں ہے. ایسی سب بیتوکی باتیں انسان اپنے سے من گھڑت باتیں بنا کر لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو راستہ بھٹکانے کے لیے سناتا ہے اور آدمی خوش ہو جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے
اور بڑی تعداد میں لوگ آج دیکھیے آپ ساری مساجدوں کے اندر، خاص کر شہروں کے اندر، سٹیوں کے اندر دیکھیے، جو آدمی رمضان میں پورے مہینے میں اتنی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھا ہوگا، آج کے دن سب سے پہلے آ کر مسجدیں بھر گئی ہوں گی، روڈ جام کریں گے، مسجدوں کے باہر نماز پڑھیں گے. کیا بھائی وجہ؟ جمعہ میں بھی کون سا جمعہ؟ الوداع جمعہ. لا حول ولا قوہ. الوداع کس کو کہتے ہیں جی الوداع کیا چھوڑ کر چلا جا رہا ہے رمضان؟ کیا پھر قیامت تک آنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ جمعہ پھر قیامت تک آنے والا نہیں ہے؟ جی ہماری زندگی نہیں ہوگی لیکن رمضان کا مہینہ برابر آئے گا، رمضان کا مہینہ برابر آئے گا، جمعہ برابر آتے رہے گا. تو پھر اس کو الوداع جمعہ کہنا یہ بدعت ہے. نئی چیزیں لا کر یہاں پر ایڈ کر دینا یہ ایسی بیتوکی باتیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایسی چیزیں نہ کریں. آئیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جدا ہو رہا ہے. یقیناً ہم لوگ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے. تو پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، کیا سبق سکھا کر جاتا ہے، کیا چیزیں چھوڑ کر رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کے مہینے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے، مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ یہ سبق پڑھا کر جاتا ہے، یہ سبق سکھا کر جاتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو صبر والا بنا کر چلا جاتا ہے. یقیناً ہر آدمی کے اندر صبر آ جاتا ہے. کیسے؟ پورے مہینے کے اندر میں اور آپ بھوکے تھے، کھانے کے لیے ساری چیزیں ہمارے پاس تھی لیکن ہم کھانے سے دور ہو گئے تھے، ہم پینے سے دور ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. اگر میں کچھ کھا لوں گا، کچھ پی لوں گا، یا میں پھر کسی کو گالی دے دوں گا، یا کسی کو کوئی بڑی بات کر دوں گا، یا کسی کو ایسی بات کر دوں گا جس سے سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس دینا ہوگا. ہے نہیں؟ یہ سوچ کر انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ساری چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لیتا ہے. اگر کوئی لڑنے کے لیے بھی آتا ہے تو بولتا نہیں میں روزے سے ہوں، ہٹ جا. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ تو یہ سکھاتا ہے کہ اے انسان، اے آدمی، جیسا تو پورے رمضان المبارک کے 30 دن جیسے صبر کرتا تھا تو باقیہ 11 مہینے تیرے لیے صبر کرنا مشکل بولیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو دن بھر رمضان میں کیا ہے؟ نہیں میں روزے سے ہوں، فلاں کام نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، فلاں کام نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، اللہ نے مجھے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے. آدمی اپنے آپ کو صبر والا بناتا ہے. تو یہ صرف ٹریننگ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، ایک مہینہ جو ٹریننگ کا مہینہ ہے، آپ کو صبر والا بنا کر جا رہا ہے. مطلب کیا؟ اب جیسے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں زندگی گزارے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو صبر والے جیسے بنائے تھے، آپ کو چاہیے کہ اس رمضان میں جیسی ٹریننگ لیے تھے 11 مہینے اس ٹریننگ پر عمل کرنا. 11 مہینے اس ٹریننگ پر آپ عمل کرنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آئیے ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو رمضان المبارک سے معلوم ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے وہ یہ کہ تہجد کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام. جیسے ایک گھنٹہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کھڑتے تھے، 45 منٹ یا 1 گھنٹہ ہم نے قیام کیا رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. جب میں اور آپ رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن پوری رات میں 1 گھنٹہ کھڑ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ کھڑ کر قیام اللیل کر سکتے ہیں، تو پھر بقیہ دنوں میں میرے اور آپ کے لیے بقیہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں میرے اور آپ کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے. اچانک کبھی کیا ہے، ہماری نیند اشار ہو گئی، نماز کے لیے اذان کے لیے 10 منٹ بچ چکے ہیں، 15 منٹ بچ چکے ہیں، وضو بنا کر آئیے، کم از کم 2 رکعت پڑھیے. صلاۃ اللیل مثنا آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیجئے.
नहीं पढ़ सकते? आराम से 5 मिनट या 10 मिनट भी पहले उठ गए तो आराम से तहज्जुद की नमाज मुझे और आपको मिल जाएगी। मैं और आप तहज्जुद की नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? ये रमजान यही सिखाता है। जैसे आप रमजान में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, यानी तरावी की नमाज, क़ियामुल लैल की पाबंदी आप 1-1 घंटा खड़कर करते थे, तो आपके लिए बाद में आपके लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ना, क़ियामुल लैल की नमाज पढ़ना, ये आपके लिए बहुत आसान है। बहुत देखिए, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि मैं रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 दिन इमाम के पीछे खड़कर मुकम्मल मैंने तरावी की नमाज पढ़ी, तो इंशाअल्लाह ये आप अपने दिलों के अंदर ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह बकिया 11 महीनों में भी इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रास्ते खोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रास्तों को फराहम करेगा कि मेरे बंदे ने नियत की है, मेरा बंदा एक अच्छा काम करने का अज़्म अपने दिल के अंदर किया है, तो मैं अपने बंदे के लिए रास्ता खोलूंगा। अल्लाह तबारक व तआला रास्ता खोलने वाला है। तीसरा सबक रमजानुल मुबारक के महीने से मिलता है कि आदमी दिन भर भूखा होता है नहीं? अमीर भी रोजा रखता है, गरीब भी रोजा रखता है, मिडिल क्लास वाला भी रोजा रखता है, सारे लोग रोजा रखते हैं। अमीर को यह एहसास होता है कि मैं दिन भर भूखा हूं, तो उसको गरीबी का एहसास होता है कि मेरे पास खाना होने के बावजूद, मेरे पास पैसे होने के बावजूद, मेरे पास ताकत होने के बावजूद, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा हूं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिसके पास माल नहीं दिया है, जो आदमी गरीब है, जो आदमी यतीम है, जो आदमी लाचार है, उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? ये रमजानुल मुबारक का महीना मुझे और आपको ये सबक पढ़ा कर जाता है, ये सबक सिखा कर जाता है कि तू मालदार होने के बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह तबारक व तआला के लिए तू भूखा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए तू खाने पीने की चीजें छोड़ दिया है, सारी चीजों से तू दूर है। किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए। मालूम क्या हुआ? हमारे पास रहने के बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं खा रहे हैं। जिनके पास नहीं है खाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, उनका हाल क्या होगा? उनका हाल क्या होगा? ये रमजानुल मुबारक का महीना मुझे और आपको ये ट्रेनिंग देकर जाता है, ये सबक सिखा कर जाता है कि तुम खाते हुए, तुम पीते हुए, तुम पहनते हुए दूसरों को पहनाओ, तुम पीते हुए दूसरों को पिलाओ, तुम खाते हुए दूसरे गरीबों का क्या है ख्याल करो। ये रमजानुल मुबारक का महीना मुझे और आपको सिखा कर जाता है। ये बातें सबको मालूम है। कुछ बातें जो ईद के मुतालिक, खासकर ईद उल फित्र के मुतालिक जो आम है, सबको मालूम है, लेकिन बोलना बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बातें मैं आपको हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये कि ईद उल फित्र ये जो है ना, ये कब वाजिब हुई? कब वाजिब हुई? जिस साल रोजा मुझ और आप पर फर्ज हुआ, सन 2 हिजरी के अंदर, उसी साल ईद उल फित्र की नमाज मेरे और आपके ऊपर वाजिब हुई, यानी फर्ज हो गई। और उसी के साथ साथ उसी सन 2 हिजरी के अंदर सदक़तुल फित्र भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी क्या है, वाजिब करार दिया है। आइए यहां पर एक बात कहूंगा, ईद की नमाज सुन्नत है, वाजिब है या नफिल है? एक बात याद रख लें, ईद की नमाज सारे मर्दों पर वाजिब है, सारे मर्दों पर वाजिब है, अलबत्ता औरतों के लिए मसनून है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाहु अन्हा को कहा, ख़वातीन गौर से सुने, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाहु अन्हा को कहा कि उम्मे अतिया, आपकी जितनी भी ख़वातीन हैं, सारे ख़वातीन को ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए ईदगाह को लेकर आओ, ईदगाह को लेकर आओ। हुक्म दिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर सकते नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं बोले। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि आप सारी ख़वातीन को ईद की नमाज के लिए, ईद के खुतबे के लिए ईदगाह को लेकर आओ। यहाँ तक के अगर कोई औरत माहवारी में है,
हैज वाली औरत है, तब भी उसको आप ईदगाह, मस्जिद नहीं ईदगाह तक लेकर आओ ताकि वो नमाज से दूर रहे, लेकिन सारे लोगों के साथ वहां पर जुड़े और दुआ में शरीक हो और खुतबा सुने। ये किसके अल्फाज हैं? किसके अल्फाज हैं? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। मालूम क्या हुआ? औरतों के लिए भी ईद की नमाज के लिए आना, ईदगाह के लिए आना जरूरी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब ये नहीं कहना कि औरत के लिए नमाज नहीं है, फला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए पर्दे का मुनज़्ज़म इंतजाम है, औरतों के लिए पर्दे की पूरी पाबंदी के साथ इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में खवातीन के लिए भी जरूरी है कि खवातीन भी नमाज, ईद की नमाज के लिए आएं, क्योंकि सारे मर्द अपने घरों के क्या करते हैं? अपनी घर की औरतों को छोड़ते हैं शॉपिंग के लिए, अपनी घर की औरतों को कमाने के लिए भेजते हैं, अपनी घर की औरतों को अपने घर से बिल्कुल भेजते हैं। जब हम अपनी घर की औरतों को सारी दूसरे कामों के लिए भेजते हैं तो फिर खवातीन के लिए चाहिए कि खवातीन ईदगाह के लिए, ईद की नमाज के लिए जरूर आए। एक बात यहां पर याद रख लें, इन आखिरी अशरे में खासकर ईद से एक दिन या 2 दिन पहले मर्दों से ज्यादा खवातीन बाहर जाती हैं, अपनी ज़रूरत की सामान खरीदती हैं, शॉपिंग वगैरह की सारी चीज़ें खरीदती हैं। एक भी चीज़ की अगर कमी हो जाए तो वो चीज़ जाकर लाने की कोशिश करती हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें ईद के लिए कर कर ईद की नमाज ना पढ़े तो बेकार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें शॉपिंग वगैरह फला 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 ईद के लिए करती हैं, ईद की नमाज के लिए करते हैं, और करने के बाद ईद की नमाज को ना आए, जमात के साथ ईद की नमाज ना पढ़े तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? इसके लिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि खवातीन को भी आप ईदगाह के लिए लेकर आओ, आप ईदगाह को लेकर आओ। ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। जैसा मर्द हम बढ़ चढ़ कर नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए आते हैं, तो सारे मर्दों से गुजारिश है कि आप आते हुए अपने घर की खवातीन को भी ईद की नमाज के लिए लेकर आएं। दूसरी चीज, ईद का चांद देखना ये जरूरी है। देखिए रमजानुल मुबारक का, यानी जैसे ही रमजान के महीने में हम दाखिल होते हैं, शुरू का जो महीना है, तो उसमें अगर कोई एक आदमी चांद देखकर गवाही देता है तो उसकी बात को ले ली जाती है। लेकिन ईद का जो चांद है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई दो आदमी चांद देखकर गवाही देते हैं तो आप उनकी बात को मान लो और ईद की नमाज दूसरे दिन पढ़ लो। अब ये ईद का चांद या किसी भी महीने का आखिरी चांद कब देखेंगे? हर महीने की 29 तारीख को, इस्लामी जो तारीख होती है चांद की, उस 29वीं तारीख को चांद देखने की पूरी पाबंदी करेंगे। अब रमजानुल मुबारक के महीने में तो खास कर क्या है, चांद देखने की पाबंदी करेंगे। अब तो 30वां दिन है, 30 रोजे मुकम्मल हो गए, तो अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर महीने की 29वीं तारीख को चांद देखना, ये चांद देखने की आदत डालें, खासकर रमजान में। आजकल लोग क्या है, खबर सिर्फ फोन में खबर देखकर, फोन में हम चांद देखने की कोशिश करते हैं। वो गांव वाले चांद देखे क्या, ये गांव वाले चांद देखे क्या, वहां से खबर आई क्या, यहां से खबर आई क्या? नहीं, बल्कि चांद सारे लोग मिलकर जमा होकर देखना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और चांद को देखने के बाद जो मसनून दुआ मुझे और आपको सिखलाई गई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये दुआ मुझे और आपको सिखलाई गई है। ये दुआ का एहतमाम करना और इस दुआ को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद एक और सुन्नत जो ईद की नमाज से पहले करना है, 2 दिन पहले मैं आपको सारी चीजें बताया था, वो ये कि फितरा, सदक़तुल फित्र या ज़कातुल फित्र या फितराना जिसको कहते हैं, उसको अदा करना। अगर कोई आज भी अदा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज को जाने से पहले तक अदा करने की कोशिश करें और अदा करें। अगर कोई अदा नहीं करता है तो उसकी इबादतें, उसके सारे रोजे, उसकी सारी इबादतें आसमान में वैसे ही के वैसे लटकते रह जाएंगे। इसीलिए अदा करने की कोशिश करें, सदक़तुल फित्र देने की कोशिश करें, गरीबों और मिस्किनों में देने की कोशिश करें। हर कोई, मैंने, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके घर में ईद के दिन खाने पीने का सामान है और रात में, ईद की रात में भी खाने पीने का सामान है,
उसके बाद अगर उसके घर के अंदर कुछ सामान बचता है तो ऐसा आदमी भी क्या है, सदक़तुल फित्र देना। तो आज के दौर में कोई भी गरीब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास महीने महीनों का रेशन घरों के अंदर मौजूद है। तो ऐसे लोगों को चाहिए हर कोई सदक़तुल फित्र गरीबों तक, मिस्कीनों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहरतुन लिस्साइल व तुअमतुन लिल मसाकिन, मिस्कीनों की जरूरत पूरी हो जाएगी और ये सदक़तुल फित्र क्या है, हम इंसान को पाक करता है। और यही सदक़तुल फित्र जब हम रमज़ान में हमसे जो छोटी मोटी जो गलतियां हो जाती हैं, इस सदक़तुल फित्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और जो छोटी मोटी गुनाह हैं उन पर पर्दा डालता है, इसी सदक़तुल फित्र की वजह से। चौथी चीज़ ये कि ईद के दिन तकबीरात कहना। कब से तकबीरात कहना? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी जो जितनी भी तकबीरात हैं ये सारी तकबीरात कब से कहना? चांद, ईद का जो चांद है, चांद देखने के बाद से लेकर ईद की नमाज या ईद का खुतबा होने तक, ईद का खुतबा होने तक चलते फिरते, बाजार में जाते, उठते बैठते, मर्दों के लिए चाहिए कि जोर से तकबीरात कहें। इज्तिमाई शक्ल में बैठे हैं तब भी जोर से कहें, अगर अकेला जाता है तब भी अपने दिल में या जोर से अपनी जबान से अदा करें कि जोर जोर से तकबीरात कहे। खवातीन भी तकबीरात कहे लेकिन आहिस्ता, खवातीन भी तकबीरात कहेंगी, खवातीन भी तकबीर पढ़ेगी लेकिन आहिस्ता पढ़ेगी। मर्दों के लिए जरूरी है कि मर्द जोर से तकबीर कहेगा और औरत आहिस्ता तकबीर कहेगी। एक और सुन्नत वो ये कि सबको मालूम है, ईदगाह जब हम जाते हैं तो ईदगाह को पैदल चलकर आना। अब यहाँ पर एक बात याद रख लो, सिर्फ चलकर पैदल आना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अब यहाँ पर एक कदम पर इतनी नेकियां, वो कदम पर इतनी नेकियां, कुछ भी नहीं है। बस चलकर आना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चलकर आना चाहिए। अगर कोई माजूर है तो फिर बेचारा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला गाड़ी का भी इंतजाम किया है, आप आइए, लेकिन एक एक कदम पर इतने 100 नेकियां, इतने 1000 नेकियां, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस चल कर आना, एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से जाना, सबको मालूम है। अलबत्ता ईद उल फित्र में नमाज से पहले कुछ खाकर जाना। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाया करते थे, ताक 1, 3, 5 कितनी भी। अब सिर्फ खजूर पर कोई इक्तिफा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अगर कोई चीज खा या पी कर आता है आराम से तो कोई भी मसला नहीं है। और कोई बोलता है कि मिठा खाना, फलाच खाना, कोई मसला नहीं, आप कुछ भी खाइए, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हल्की फुल्की कोई चीज खाकर आप ईद की नमाज के लिए आ सकते हैं। अगर ईद की नमाज सहरा में या ईदगाह में नमाज पढ़ाई जा रही है तो आप आकर सीधे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ईद की नमाज मस्जिद में हो रही है, अगर ईद की नमाज मस्जिद में हो रही है तो जितने भी लोग ईद की नमाज से पहले मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? 2 रकात जी तहियतुल मस्जिद पढ़ना जरूरी है। जैसे ही मस्जिद के अंदर आए तो फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ना जरूरी है और ईद के खुतबे के लिए मेंबर वगैरह की जरूरत कोई भी नहीं है। तो मस्जिद में अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या है? तहियतुल मस्जिद पढ़ना जरूरी है। अगर सहरा वगैरह में पढ़ेंगे तो फिर तहियतुल मस्जिद या कुछ भी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इनका एहतमाम करना और इसकी पाबंदी करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। और खास कर एक बात याद रख लें कि ख्याल ये करें, कोशिश ये करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको खिला और पिला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको माल दिया है, सेहत भी दिया है, दौलत भी दिया है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया मेरे और आपके पास बहुत ज्यादा है। ईद की नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले, ईद के दिन से पहले कोशिश ये करें कि हमारे, खासकर हमारे, पहले ये देखें कि हमारे अपने खानदान में या हमारे अपने महल्ले में, हमारे अपने जो बाड़े में, हमारे अपने पड़ोसी में कोई गरीब है क्या, जिसके पास ईद का कोई सामान है कि नहीं है, उसके पास ईद की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ चीजें हैं कि नहीं है। कोशिश करें, अगर नहीं है तो उन तक वो सामान को पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे तो आप ज़कात की शक्ल में या तो फितरे की जो भी शक्ल है उसमें, या नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़े का दरवाजा खोल कर रखा है, आम सदका। आप वही आम सदक़े की शक्ल में उनको, अगर पैसों की जरूरत है तो पैसे देकर उनकी जरूरत पूरी करें, या रेशन की उनके पास जरूरत है तो रेशन देकर उनकी जरूरत को पूरी करें। लेकिन गरीबों का, मोहताजों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, उन लोगों का ख्याल करने की कोशिश करें जो लोग
جو لوگ کیا ہے ضرورت مند ہیں ان کا پورا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز، عید کی مبارکبادی دینا، عید کی مبارکبادی دینا۔ یہ عید کی مبارکبادی کب دینا؟ عید کی نماز کے بعد۔ کب؟ عید کی نماز کے بعد دینا یہ افضل ہے۔ اب آج کل سب کے پاس فون ہے، رات میں سب پورے لوگوں کو عید مبارک عید مبارک عید مبارک، یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی عید کی مبارکبادی نہیں ہے، عید کے نماز کے بعد ہی عید کی مبارکبادی دے دی جائے گی۔ اب خالی صرف ہاتھ ملنا یا گلے مل کر نہیں چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا پڑھیں۔ آئیں صرف کوئی ہاتھ ملا کوئی گلے ملا، خالی صرف جوش سے آئے گلے مل کر چلے گئے یا جوش سے آ کر ہاتھ مل کر چلے گئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی کیا ہے دعا دیں اور دعا لیں، دعا دینے کی کوشش کریں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ کچھ چھوٹے الفاظ ہیں، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی ہیں ان کا خیال کریں اور ان کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے بھی نیکیاں کی ہیں، ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی جگہ مسلمان لاچار ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہمارے اب تک ہم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں، الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کو تو ہی قبول فرما، ہماری نیک خواہشوں کو تو ہی قبول فرما، ہماری نیک امیدوں کو تو ہی قبول فرما، ہماری نیک آرزوؤں کو تو ہی قبول فرما۔ الہ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔